sekampung perangai tahi bila seorang kau terkencing. Acak-acak macam hati kering kena lutut nanti kau pening. Tengok macam kau nak cuba sangat tapi tak terdaya. Sembah kencan dengan boleh tapi aku tak percaya. Kalau barang yang disadu tolong jangan masuk campur. Berterabur gigi kau nanti bila engkau kena tabur. Minta sehasta aku boleh bagi kau. Minta sedepak aku boleh bagi kau. Pukul 5 simpan dendam bersuka darah. Timbang daging akan secubit jadi segenggam seperti helang menyongsong angin. Bila tunggu bahaya sengketa habis licin. Kalau kena tampar biar tangan bercincin. Lawan yang beralamat tujuan yang bermaksud. Kalau kena pijak biar kaki bergasut. KO hutang budi dibayar budi. KO hutang darah dibayar darah. KO hutang budi dibayar budi. KO hutang darah dibayar darah. KO 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 KO. Era muzik hit terbaik Johara Hari Pagi Era bersama Johara dan Cherry. Digi Prepaid betul-betul 30 hari internet pantas 30 GB panggilan terpahat hanya RM35. Right guys, jadi kita nak melayan Sam Lepe pula ni kan. Sam Lepe berada yang dah lama bersama kita orang. Cuma kita tak letak je nama dekat dalam Johara. Macam Cherry masuk terus jadi Joharari. Tapi Cherry pun dah pindah kat kawasan flat dekat dengan workshop Abang Sam. Jom kita layan. Ini kata Abang Sam dia ada buka sekolah. Apa pula ni? Ya, jadi sampai di sini saja kita punya ni sebab untuk anak-anak dah tunggu kat luar. So anda semua saya lepaskan lah ya dengan ni. Kita jumpa besok. Terima kasih. Kelas dismiss. Abang Sam. Ya. Workshop ni jadi sekolah ke Abang Sam? Ramai budak-budak keluar ni. Bukan. Budak-budak tunggu mak bapak keluar. Sebab yang ni kita ada bagi talk untuk mak bapak. Oh, bagi talk. Abang Sam bagi talk. Oh, ni sekolah mak bapak bukan sekolah anak-anak. Bukan. Untuk mak bapak. Kan atas dia tulis parenting school. Parenting school. Kenapa Abang Sam ngajar orang jadi parenting? Abang Sam sendiri pun solo. Tak ada anak. Tak apa-apa. Tak. Sebab yang ini Abang Sam pergi ambil license dekat Sepanyol untuk buka kelas ni. Kalau macam saya nak suruh mak dengan ayah saya pergi kelas ni, Abang Sam okey ke? Siapa yang bayar? Kau bayar ke mak bapak kau bayar? Aku nak tanya itu. Mak bapak saya, Abang Sam. Saya budak gimana ada duit. Sebab yang ni school fees dia ada 3 term Kita ada summer break, kita ada winter break, dengan kita ada flower break. Bang, ini Malaysia bang. Mana ada musim-musim macam tu bang? Kita punya syllabus ikut luar. Antara subjek-subjek parenting apa Abang Sam Cara tidurkan anak. Okey. Kita jauh lagi nak belajar benda-benda ni. Tapi baguslah ada ni. Betul. Lepas tu kita ada happy hour. Happy hour ni bersama-sama dengan anak lah. Masuk free. Oh, kita nak happy kan anak kita kan Abang Sam kan. Tapi Abang Sam, contohnya lah, kalau kita orang macam kita orang ni belum kahwin lagi, boleh join kelas parenting ni. Nak masuk juga kan. Tapi agak-agaknya berapa kelas Abang Sam ni? Ini kau pun mahal lah ni. Tak mampu ni. Alah, biasa-biasa je. Aku memang buat untuk mampu milik. Satu sem 13,000. Mampu milik sangat. Bunyi macam 13 ringgit je kan. Kita orang duduk kat flat je Abang Sam. Mestilah murah Abang Sam sikit. target range Abang Sam lah. Abang Sam cerita lah Mont Kiara, Bukit Tungku. Bangsa South. Tapi buka sekolahnya sebelah flat. Abang Sam ni pun tak fikir panjang. Kau standby rumah kau akan kita orang serang untuk bagi contoh. Suka hati je bawa orang datang rumah kita orang buat apa. Abang Sam nak buat tour kat rumah kita orang kan. Nak gunakan kita orang sebagai bahan eksperimen. Kita orang kena bayar jugalah. Kita kena dibayar Abang Sam. Bagilah sikit. Come on lah. Bayar sikit lah Abang Sam. At least bayar. Kita orang suara sibu ke. Abang Sam ingat flat ni museum ke? Boleh buat jalan-jalan Abang Sam. Tak, ini nak buat contoh. Tapi janganlah kesempatan. Oh, yang ni ambil kesempatan je. Oh, kita orang ambil kesempatan. Dia dengan Abang Sam tu apa? Nak masuk rumah kita orang free-free. Ingat apa Abang Sam?
okey, tak apa. Tak nak tolong aku tak apa. Ini lah member, itu je kan. Walaupun orang sawan-sawan aku tau. Orang sawan aku apa Mazin, kau kawan dengan budak-budak. Tapi yang untuk aku budak-budak ni lah yang bantu aku. Tapi ini rupanya betul lah orang cakap tu, betul lah. Assalamualaikum and good morning everyone. Nampaknya ramai lagi yang tak masuk, tapi tak apalah. Can we start our class? Waalaikumsalam. Boleh Zah, boleh. Bangun dah kan semua ni? Jangan ngantuk lagi? Boleh Zah. Ya. Mandi belum? Dah. Betul? Betul. Okey, bagus. Okay. Ini yang paling penting mandi dulu Oh, segar. Okey, kejap Okay, saya terus start straight to the point lah Terus masuk chapter. Okay, so attendance session nanti Alright, kita session screen dulu. Okay, alright everyone. So, untuk topik kita hari ni, okay, I will start with even, odd dengan periodic function. So, kenapa kita nak guna even, odd dengan periodic function ni? Okay, so even, odd dengan periodic function ni, okay, adalah digunakan untuk help us to avoid tedious work in determining Fourier series coefficient. Okay, sekejap. Okay. Okay, so saya straight to the television. Okay, so dalam chapter ni kita akan cover on even, odd and periodic function. So dia ada dua. Sekarang ni even, odd and periodic function dia bantu you untuk determine Fourier coefficient of a function. Okay, sebab itu you have to know how to finding this one, even, odd and periodic function. Okay, so I will go first through a definition. So kita akan pergi kepada definition 1. Okay, so this one I hope you, if you have any query, just ask, okay? Okay, so for the first one, okay, so okay, so
function fx, okay, is said to be even. Okay, if f negative x is equal to fx. Okay, and the second one is odd. If f minus x equals to negative fx. Okay, so through this definition, okay, so you have to understand two things. Okay, so for the first one, the function is said to be even. Okay, so akan jadi even if f minus x, when you substitute this value, okay, you will get positive, this one. Okay, and is odd, if you substitute this negative x, you will get negative function. Okay, so these two things you have to remember in determine the even and odd function. Okay, so I nak you kena ingat benda ni because maybe you will use this in your next semester. Okay, so next thing is, okay, a function y equals to fx, okay, is even, where the graph is symmetric with respect to the y axis. Okay, so apa contoh apa ni graph yang symmetric with the y axis? Sine or cos? Saya boleh bagi jawapan kat saya. What is the function that even apa ni symmetric with respect to y axis? Cos. Confirm cos? Ha, Betul? good. Good. Okay, betul lah tu. Okay, so function yang even maksudnya dia symmetric with y axis adalah cos. Okay, so contohnya data cos punya inilah contohnya untuk cos. Okay, so dia adalah symmetric with the y axis. Okay, so definition dia you boleh buat, you akan dapat this answer back. Okay, so boleh copy tak ni? Dah senang kita masih kan. Maaf ya, saya pun tak tahu lah kenapa OneNote ni problem sikit. Ya. Okay, so contohnya adalah cos lah. Okay, so next statement. Okay, so if odd, okay, the graph is symmetric with the origin. Okay, di mana dalam contoh kita yang seterusnya adalah fungsi sine. Okay, so kita akan guna banyak fungsi sine dengan cos. Okay, so you have to kena ingat lah ya ni, this one. Okay, so saya tunjuk kopikan untuk you. Okay,
So kalau you tengok perbezaan kedua ni, this one with respect to the y-axis, sebab you tengok dia ada symmetry to the y-axis, and this one is odd because it's symmetric with the origin. Okay, so you can see that this one should be an even function, and this one is odd function. Okay, one of the example lah. Okay, so you have to remember how to use this one. Okay, so let's go for an example first. Okay, saya bagi awak example mudah. Okay, for you to understand this one. Okay, so we go to example 1. Okay, so my question, determine whether the function is even or odd. Okay, even and odd function ni you dah belajar ke sebelum ni? Saya tahu tak? Ke method 2 you all belajar ke tak ada? Rasanya tak. Tak ada Rasanya tak. Ya, saya pun tak tahu juga korang dah belajar di method 2. Kalau dah belajar, kok boleh skip kan? Okay, so saya bagi contoh ya. So kita ambil gx equals to x square cos x. X square cos x ke x square plus cos x, mana yang mudah untuk you all inilah x square plus cos x lah. Okay, so kita ambil b pula. Kita try apa ambil fx equals to sin 2x cos 4x. Dan c kita try fx equals to sin 2x cos x minus x. Dan akhir sekali kita try gx equals to x plus 1 square plus cos x. Okay, so determine whether the function even or odd. Okay, so the way to answer this one, okay, you use this definition 1. Guna kaedah ni. Okay, means you substitute negative x inside the function. Okay, so sebagai contoh, okay, so let's say, saya buat solution sorry lah tulisan saya tak apa cantik sangat. Saya tak biasa lagi dengan grafik pad yang baru ni. So beli ni grafik pad ni. Yang lama saya bawa ada kat office. Tapi you boleh baca tulisan saya kan? Boleh. Boleh Boleh. Cantik je tu. Cantik lagi. Buruk je saya dah tengok. Okay, so cara dia. Okay, cuba tulis balik. So maksudnya kita bawa A dulu Okay, so kita ambil gx sama dengan x square tambah cos x. So bagaimana cara dia? Okay, you ganti negatif x dalam. You tengok apa hasil dia. Adakah is the result negative or is the result positive? Okay, so for example, to determine it, you buat macam ni. You substitutekan negative x. Okay, so when you substitute negative x inside, means you will substitute negative x inside everything. Okay, so kita ambil negative x square plus cos x. Okay, so this one, apa akan dapat? Negative x square dapat apa? Right, bagi jawapan kat saya. Negative x square dapat berapa? Sorry, negative x. X square. X square, okay. So plus cos negative x, apa you akan dapat? Cos x plus cos. Plus cos x, okay. So, you tengok sini. When you do, you will get negative. Okay, bila kat sini, you dapat positif yang asal balik. So, even or odd? Even. Gitu je cara dia. Okay. So, you akan dapat even function for this question. So, soalan ni you akan dapat even. Okay. So, let's try the second one. Okay. Nama apa? Sin 2x cos 4x. Okay. Let's try to do this. Okay. Fx equals to
Sin 2x cos 4x. Okay, so kaedah dia sama. Okay, substitute negative inside. So you buat f equals to negative x equals to sin. Okay, and then what? Negative 2x. And then cos negative 4x. Okay, so next, what will you get? Okay, so sin negative 2x, you akan dapat apa? Cepat. Negative sin 2x. Yes, betul. So you akan dapat negative sin 2x. This one, Positive you akan dapat cos 4x balik Alright, you akan dapat yang ini. Jadi, hasilnya you akan dapat, kalau you perasan ini you boleh, this one adalah negatif. Kat luar betul tak? Okay, so sama juga, this one adalah fx equals to negative fx. Okay, so this one even or odd? odd. Odd function. Okay, so yang penting you lihat, dia akan dapat function yang sama. The difference is only the sign. Sign dia je yang akan berbeza. Okay, so you have to alert and be careful, okay, about this thing. Okay, so kita try C pula. C apa? Sin 2x cos x minus x. Sin 2x cos x minus x kan. Ini cos x minus x. Okay, so this one macam ni lah. Okay, so sama juga, substitute negative x. Okay, so this one you will get sin negative 2x. Okay, and then this one you will get cos negative x. One pula, you akan dapat apa? You akan dapat negative x. Okay, so this one you akan dapat, this one you akan dapat sin x. So cos x you akan dapat balik cos x. This one positive or negative? Positive. Positive x. Okay, so at the end, if you rearrange it back, you'll get negative sin 2x. Okay, cos x. Okay, this one plus or minus? Kalau saya buka kurungan, Minus x. minus x. Okay, so at the end, what is the answer? Even or odd? Odd. Odd. Senang je kan? Ni boleh jawab lah test 1 ni kira. Kalau soalan ni keluar korang boleh lah. Okay, tapi soalan banyak lagi. Alright, so kita buat lagi. Last one. Okay, so gx equals to x plus 1 square plus cos x. Okay, so I will write gx equals to x plus 1 square plus cos x. Okay, so this one, g negative x, you akan dapat, this one should be negative x plus 1 square plus cos negative x. Okay, so untuk yang ini, okay, it is slightly different. Siapa yang boleh bagi jawapan saya? Even ke odd? Untuk this one. Dua. Yakin? Even ke odd? Even. Odd. Okay, so untuk case ni, this one is quite different. Sebab bila you ganti, you akan tidak akan dapat sama dengan gx. Okay, because this is negative, this is x. You boleh try to expand the equation, you will got
never get GX balik. Okay, so untuk this case, you takkan dapat juga, dia sama dengan negative GX. Okay, so untuk case begini, it is neither even or odd. Kedua-duanya pun bukan. Okay, sebab kalau you substitute, you takkan dapat GX balik. Okay, boleh? Ada soalan tak setakat ni? Boleh saya proceed? Boleh jawapan macam tu je lah. Yes, neither even or odd. You takkan dapat jawapan yang sama. Kalau tak saya, you try kembang lah. Okay, saya tinggalkan kat you lah untuk kembangkan Okay, so dia akan boleh jadi 3. Sebab tu saya kata tadi kat awak. That's why what I told you before, okay, suppose you will get back the original equation, fx or f negative x, you akan dapat fx, okay, ataupun this one you will get this sign. Tapi if you didn't get the original equation, fx, so dua-dua bukanlah. Okay, so may I proceed to the next one? Okay, ada. Boleh sir. Boleh Okay. So, yang seterusnya kita pergi kepada properties. Some of the properties of even and odd. Okay. So, yang ini saya akan pergi kepada satu teorem. Teorem 1. Okay, so teorem 1 ni kita panggil properties of product function. Okay, so in this one suppose, okay, so properties of product function. Ada 3 kat sini. Okay, so kita ambil A dulu. Okay, saya tulis dulu ya. Last sekali MC. Okay, so untuk teorem 1, properties of product function. Okay, for this one, okay, if fx and gx are both even function, okay, then fx times gx is also even. Okay, and the second one, if fx and gx are both odd function, then fx gx is even. Okay, and lastly, okay, if fx is even, okay, and gx is odd, then fx and gx is odd. Okay, so yang ini dia simple saja. Okay, so this one you boleh ambil dengan cara yang mudah ataupun you boleh tulis begini juga. Okay, so contoh you tulis even times even, you akan dapat even. Okay, and then kalau you buat odd times odd, this one pun you akan dapat even. Okay, kemudian kalau you buat odd times
even, you akan dapat odd. Okay, ataupun cara yang lain kalau you nak tulis. Saya tunggu senang nampak kan. Okay, ataupun saya boleh tulis juga sebagai apa ni, yang ini kita boleh buat plus darab dengan tambah, you akan dapat tambah. Contohnya kan, negatif darab negatif, you akan dapat negatif. Okay, kemudian negatif darab positif, you akan dapat negatif. Negatif jadi positif, Sir. Sorry. Terima kasih, Syakir. Yes. Okay, so you boleh tulis macam ini contohnya. Okay, boleh. Ini adalah salah satu cara dia lah. Okay, tetapi okay, ada juga the product of even and odd dengan general function. Okay, ada juga yang dapat neither even, you akan dapat neither, you akan dapat benda yang sama. Okay, so anyhow, ini is just a theorem. Okay, apa-apa pun better you test like this. Okay, saya cadangkan lebih fokus kepada test yang ini. Okay, so this one is just a guidance for you. Okay, kalau nak cepat tengok function tu mudah, you boleh buat lah. Okay, kalau you tak yakin, you can test like this one. Okay, so we try another example. Okay. Determine whether each of the following function even or neither. Okay, saya ambil contoh sikit je ni sebab ini dia tak apa susah. So x square kita ambil sin 2x, okay, and then we try x cube cos x, and lastly kita boleh try 2 sin x cos 4x. Okay, so untuk tentukan, ini kita tentukan dengan cara guna teorem. Okay, so kalau ada contoh untuk neither, saya tunjuklah ya. So ini ada contoh untuk even dengan odd. Okay, so to solve this one, senang sahaja. Okay, so untuk A. Okay, untuk A you boleh tengok. Okay, so ni you can separate into two function lah. Okay, ini boleh separate into function. Ini pun you boleh separate into two function. Okay, so ini saya letak dalam kurungan. Okay, so macam first one, ni tengok x square. X square even ke odd? Even. Even. So, even times sin 2x? Odd. Odd. So, even times odd, you akan dapat odd. Betul tak? So, untuk B, x cube. X cube apa? Even ke odd? Odd. Cos x? Even. Even. So, you akan dapat odd kan? Okay, sama juga dengan C, 2 sin x cos x, you akan dapat sin x you adalah odd. Okay, times cos x adalah even, you akan dapat odd juga. Ini contoh untuk odd kat semua. Okay, so this theorem, okay, you can view lah, it's just a guidance for you. Okay, so ada soalan tak setakat ni untuk even dengan odd function? Ada, Sir. Senang kan? Orang pun pandai tahu. Okay, so kalau gitu saya pergi kepada periodic function lah ya. Okay, so next one. Okay, I will go to second definition 2. Okay. Okay, so periodic function. Okay, so saya tulis dulu.
definition 2 and then we go to definition 3. Okay, so ini ada dua definition yang untuk periodik. Okay, so saya akan tulis juga sebab nanti you akan guna untuk next question. Okay, so untuk second definition to periodic function. Okay, so the function fx is defined for all x is said to be periodic. Okay, provided there exists a periodic number t such that fx plus t sama dengan fx for all x. Okay, so the number t is called a period of function of f. Okay, so period of function of f. Apa itu period function of f? Okay, so kita tunjuk, and then definition 3 kita ada if t1, okay, is the period function ft and t2 one, and T2 is the period function of GT, okay, then the function Ft plus or minus is periodic if T1 you divide dengan T2 you dapat rational number. Okay, nanti saya tunjuk contoh ya, apa maksud ni. Okay, sebab ini pun you baru first time belajar kan. Okay, so mungkin definition ni agak blur untuk you all. Okay, so untuk yang first one, okay, this one, the number t is called period of function. Apa itu period of function? Okay, so kalau you tengok function fx balik, okay, tengok balik sini. Okay, so untuk fx, okay, so example kita ambil sin x lah. Okay, kita ada dua kan, fx sama dengan cos x, kemudian fx sama dengan sin x. Okay, so you tengok balik dia punya function. Okay, kalau you tengok sini, untuk even, dia akan dapat one period di sini. Okay, so one period dia adalah 2 pi. Okay, satu period ni 2 pi. Okay, satu full cycle adalah 2 pi. Okay, so sama juga dengan sin function. Okay, so satu period lengkap dia, one cycle period dia adalah 2 pi. Okay, so ini adalah period. Dalam bahasa kita panggil apa? Kala ya? Berkala, betul tak? Kala dia. Okay, so untuk even dengan, untuk sin dengan cos ni, okay, so therefore you can conclude untuk this one, okay. So period function untuk kedua ini adalah t equals to 2 pi. Okay, so ini adalah kala dia. Nanti saya akan tunjuk how to use this one. Okay, and dia punya ni pun saya ada share dekat you all kat sini. Okay, cuma kalau belajar dari sini susahlah, kita pun tak ada whiteboard kan. Sebab tu saya tulis dalam OneNote. Okay, so sini pun ada. Semua ada. Okay, the function to be periodic if where the smallest value of t non-zero constant is the period. Sorry, ini saya tak copy pula.
Okay, so this one, smallest value of t is the period. Okay. Smallest value of t yang ini Okay, di mana ini adalah functionnya. Okay, so dengan kata lain, okay, kalau you dapat cos theta, you juga boleh tulis sebagai cos theta plus 2m pi. Okay, ataupun sin theta sama dengan sin theta plus 2m pi. Okay, where m adalah sama dengan 1, 2, 3 and so on. Okay, so dia ada derivation untuk explanation kenapa ini. Okay, tapi saya rasa saya strict dengan how to derive this one lah. Okay, so semua ini, dua ini memang sama. Okay, kalau you tengok cos theta adalah sama dengan cos theta plus 2m pi. Memang sama je juga. Okay, kalau ini sama juga diguna function, kalau you masih ingat, cos x plus y. Okay, kalau you masih ingat, you akan dapat cos x, cos y, betul tak? Kalau plus dapat apa? Minus ke plus? Kalau guna trigo punya formula. Guna trigo formula, plus ke minus? Minus. Minus, confirm sin x, sin y. Betul tak? So sama juga kalau you ganti sini. Okay, so assume m adalah 1. Okay, so you dapat 2 pi. Okay, so you akan dapat cos theta plus 2 pi. Okay, sama juga you akan dapat, ini adalah cos, okay, theta cos 2 pi minus sin theta sin 2 pi. Betul tak? So cos theta cos pi. Cos 2 pi dapat berapa? Cos 2 pi dapat apa? 1. So cos theta times 1 sin theta sin 2 pi? Kosong. Kosong dapat kosong. So dapat juga balik cos theta. Okay, kita dapat balik sama je. Okay, so kedua-dua persamaan ni you akan guna dalam finding the period. This one. Okay, the exist period number. Sebabkan you guna exist period number, sebab tu you guna FT ni. Okay, and you also have to use this one. Ini pun you guna. Okay, so for example, in finding the period, saya tunjuk you satu soalan satu contoh. Okay, ni suppose example berapa Example 2, so example 3 Okay, sebagai contoh. Okay, so let's say find the period of the function. Okay, kita ambil GT cos 2t. Okay, and then we have fx equals to sin 2 pi x, and then kita dapat ft cos t over 3 plus cos t over 4. Dan kita ada fx equals to sin 2 pi x
plus cos pi x. Okay, so untuk this kind of question, okay, you kena guna definition yang ini dengan this one. You have to use both of this untuk answer dia. Okay, so if you ask me, it's not that difficult. This one and this one. Okay, so how to answer it? Okay, so untuk soalan 1, okay, the right solution. Okay, untuk soalan 1, so dia guna cos 2t. So macam mana nak dapat? So you tulis balik, GT is equal A, GT is equal to cos 2t. Okay, so sekarang ni dia kata find the period of the function. Period of the function tadi kita dah denoted dengan t. Sekarang ni you nak cari value of t. You nak cari t, you nak cari period function untuk cos 2t ni. Okay, so sebab tu saya kata you have to use this one. Okay, dengan yang ini. Okay, sebab dia kata period provided there exists a period number such that fx plus t. Okay, so fx plus t. So you tulis balik. Okay, so this one you can write it as this one. Okay, kalau you tulis dalam bentuk, this one also can be written as cos 2t tambah 2m pi. Okay, if I write it as this one. This one. Cos theta plus 2m pi. Okay, so theta sini adalah 2t lah. Okay. Okay, 2t plus 2m pi. Okay. Next, you can find gt plus t dalam kes ni. Okay, sebab kita nak cari period of function dia. Okay, so maksudnya sekarang ni dia nak t plus t. Okay, so you akan dapat cos 2t plus t. Okay, ataupun you boleh simplify as cos 2t plus t. Okay, so apa yang you boleh buat seterusnya adalah you have to let gt equals to gt plus t. This one. Okay, so cos 2t plus 2m pi, okay, equals to cos 2t plus t. Okay, so ingat balik sini. Okay, so cos you boleh hapuskan guna inverse dia. So you akan dapat buang 2t, you akan dapat 2m pi equals to 2t. Okay, so ingat balik. Okay, so macam mana nak simplify ni? So m ni, okay, so you tengok sini, I dah tulis sini, smallest value of t non-zero constant is the period. Okay, so nilai m, apakah nilai m untuk menjadikan dia nilai paling kecil? Untuk dapatkan nilai t yang paling kecil. Apakah nilai m? 1. Terima kasih Hairunisa. So you akan dapat 2 pi sama dengan 2t. So you akan dapat t sama dengan berapa? T sama dengan pi. Okay, so inilah nilai tu. Okay, so ingat ya, sini m sama dengan 1, 2, 3 and so on. Okay, so ini untuk A. Saya tunjuk lagi satu contoh. Okay, so let's try B. Mana kaedah sama? So untuk B apa tadi? Sin 2 pi x kan? Okay, so fx equals to sin 2 pi x. Okay, so ataupun sin 2 pi x ni saya boleh tulis juga sebagai equals to sin dalam bentuk theta ni sin dia akan 2 pi x plus 2m pi. Okay, like this one.
Okay, and then apa you perlu buat? You have to find the period pula. Okay, ataupun dalam bentuk period, so jadinya f x plus t. Okay, sama juga you akan dapat, saya terus simplify ya. Okay, you akan dapat apa? Sin ini you akan dapat direct 2 pi. 2 pi lah. 2 pi sebab x plus t kan. 2 pi x plus t. Okay. Alright. Ataupun sama juga dengan you akan simplify, you akan dapat sin 2 pi x plus 2 pi t. Okay. So bila I let fx equals to fx plus t. Okay, so what will I get? Saya terus simplify ya. Tunjuk kat you lah. So kita terus ambil ni je. Okay, so sama juga I akan dapat 2 m pi t terus lah. 2 pi t equals to 2 pi t to m pi. Okay, ataupun m je 1, you akan dapat 2 pi t equals to 2 pi. Okay, jadi t sama dengan apa? T equals to? Right. 1. 1. Okay, so boleh faham tak ni? Okay tak? Kan semua ngantuk lagi ni. Saya cakap seorang je tadi. Dah tak yang lain ni? Betul? Betul. Kalau you faham, you buat C dengan D sendiri boleh? InsyaAllah boleh. Boleh C dengan D ni you buat sendiri. Betul tak you try buat? Exercise Okay, so you will try to do C dengan D by yourself. Okay, so kita take 5 dulu boleh tak? Boleh. You pun ngantuk dengar. Boleh tak take 5 kita mula balik pukul 9:01. Rasa saya sambung sikit je kot lepas ni. Lepas Boleh, tu sir. kita dismiss. Boleh Boleh, sir. Okay, so 9:01 kita sambung masa balik. Okey, boleh. Boleh, sir. Okay, bye.
Okay. Dah ready dah? Alright, dah ready dah ke? Ada sini tak? Dah saya dah. Korang macam tak maya je ke tak suka? Suka. Nampak buka mic. Betul ke? Korang dah mandi belum sebenarnya ni? Tunjuk muka boleh tak? Tak boleh. Dah agak dah. Patut kan? Tak apalah. Yang penting korang hadir kelas. Korang mandi ke tak mandi tu tak kisahlah kan. Yang penting syarat dia kena hadir kelas ni kan? Betul tak? So boleh saya proceed tak ni? Tengok, saya tanya pun tak nak jawab. Boleh. Boleh eh? Boleh. Aina Fahira panjang itu boleh. Okay, so next, seterusnya saya pergi kepada periodic function. Okay, so periodic function ni dia panjang sikit lah. Okay, so saya terus pergi example ya. So dua ni kejap. Mana. Sekejap Mana recorder lah, baru ingat. Okay, so saya pergi kepada dua example saja. So lepas tu kita boleh dismiss lah ya. Okay, sebab banyak-banyak pun korang pun mesti banyak sangat input kan. Kita try dua soalan ni, lepas tu kita dismiss kelas. Okay, so kita pergi kepada example mana pula ni? Ni you try buat tau. C dengan D ni, jangan tak buat pula. Kalau you tak dapat jawapan ni, bagi tu saya. Okay. Alright, example 4 lah, example 3. So we go to example 4. Alright, so example 4. Kita tulis verify the following function is periodic or not. Okay, so saya bagi dua soalan kat you all lah. Okay, first adalah fx equals to cos 10x plus cos 10 plus 0.1x. Okay, so B apa FT sama dengan cos 5t plus cos 5 tambah pi. Okay. Terus straight kepada solution. Alright, so untuk yang first one, saya tulis balik ya. Fx sama dengan cos 10x plus cos 10 tambah 0.1x. Okay, so verify the following function periodic or not. Okay, untuk kes ni, kalau you nampak, okay, dia ada dua. Okay, soalan yang saya bagi ke awak ni, find the period. Ini cari period, cari T. Yang ini dia suruh you tentukan sama ada dia periodic atau tidak. Okay, so we go back to our third definition, this one. Okay, kita pergi kepada definition kita yang nombor 3. Okay, sebab itu saya lagi suka tulis. Walaupun you all kena tunggu sekejap, tapi tak apalah kan. At least semua adalah satu kertas. Okay, if T is the period function and Ft2 is the period function of T, then the function Ft plus Gt is periodic if T1 over T2 is rational number. Okay, so maksudnya you perlu cari T1, cari period function untuk Ft dan cari period function untuk Gt. Jadi dalam kes ni you boleh pecah dua. Okay, maksudnya you boleh ambil ini sebagai T1, ini pula you boleh ambil sebagai T2. You cari T1, cari T2,
you bahagikan, tengok rational number ke tidak. Kalau dia rational number, maksudnya dia adalah periodik. Senang kan? Okay, so kalau begitu kita mula je terus. Okay, so saya buat dulu untuk T1, you pecah dua. You ambil T1, you ambil T2. Okay, so you buatlah balik. Kita ambil lah sini dulu ya. So fx sama dengan, okay, so dia bagi cos 10x. Okay, ataupun sama juga kalau saya tulis sebagai cos 10x tambah apa anak-anak? 2m pi. 2m pi. Okay, terima kasih atas jawapannya. Siapa tadi? Hadi kan? Betul. Hadi kan? Okay, betul. Okay, so 10x tambah 2m pi. Kemudian kita kena buat apa? Kita buat fx plus t. Kan? Okay, fx plus t dapat apa? Bagi jawapan dengan saya. Cepat. fx plus t dapat apa? Cepat. Abid, Amin, Aina, Akmal, Baba Tarani, Fatin, ada 2 Fatin dah, Khairul Nisa, Johan. Cepat, Lee Jun Heng. Apa akan dapat ni? fx plus t. 10, siapa tu? Arif? Tak nampak. Mana. Alah, mana mesejnya? Arif tulis cos 10x plus t. Okey, terima kasih atas jawapannya. Cos, you akan dapat cos 10x, okay, plus t. Okay, ataupun you akan dapat cos 10x tambah 10t. Okay, saya rekod tak ni? Okay, rekod dah. Okay, so ini untuk yang first one. Jadi you samakan fx sama dengan fx plus t. Okay, so saya simplify terus lah. Saya ambil nilai dia terus ya. So 2m pi sama dengan 10t. Betul tak? Okay, so ini kita assume sebagai T1 lah tadi kan. So you akan dapat T1 equals to 2m pi per 10. Okay, di mana m equals to 1, 2, 3 and so on. So ini sekarang you dapat untuk T1. Okay, so T1 you dah dapat. So next you buat T2. You tulislah. Saya tulis ya. Di sinilah. For T1. Okay. And then kita go yang kedua pula. For T2. Okay. So untuk T2. Ini bahagian kedua you all. Okay. Cos 10T 0.1x. Okay. So buat pelan-pelan. You akan dapat fx sama dengan cos 10 tambah 0.1x. Okay, ataupun dalam bentuk pi, you akan dapat apa? Cos 10 tambah 0.1x tambah 2m pi. Okay, kalau saya laju sangat beritahu nanti saya slow sikit. Okay, so next apa yang you perlu buat? You cari fx plus t. Okay, so fx plus t. What will you get for this one? Apa you akan dapat? Okay, so fx plus t. Okay, for this one, saya terus pergi pada jawapan dia. Okay, fx plus t dapat apa ni? Kau boleh bagi jawapan? Plus saya tulis dulu You akan dapat cos 10x plus 0.1x plus 10 tambah 0.1
T. Okay, so next. What you have to do, you kena samakan kiri dan kanan. Okay, so let fx equal to fx plus t. Okay, so bila you samakan, so this is your t2, you akan dapat 2m pi equals to 10 plus 0.1 t. Okay, so you will get T2 equals to apa? 2m pi over 10 plus 0.1. Inilah you punya T2 and this is your T1. Okay, and I repeat again, to find the whether it's periodic or not, you have to check whether it is a rational number or not. Okay, so untuk test sama ada dia rational number atau tidak, you buatlah guna formula tadi, T1 over T2. Okay, so T1 what you get just now is 2m pi over 10. Betul tak? 2m pi over 10. Yes, 2m pi over 10. So, bahagi dengan, okay, 2m pi over 10 plus 0.1. Ataupun you will get 2m pi over 10, okay, multiply 10 plus 0.1 over 2m pi. Okay, so potong sini satu, potong sini satu. Okay, so bila you potong, you akan dapat 10 plus 0.1 over 10. Ataupun dapat berapa ni kalau simplify lagi? Calculator. Calculator dapat berapa? 1.01. Tak, dalam bentuk pecahan juga. 1 per 1 per 100. Okay. So adakah ini rational number? Rational number tak ni? Rational. Okay Arif. Okay Adi. So this is a rational number. Okay, so therefore you can conclude, okay, the given function is periodic. Okay, boleh faham tak? Boleh. Betul ke? Betul. Kalau boleh, nombor yang B you all buatlah sendiri boleh? InsyaAllah. Boleh? B you buat. Okay, you try buat B. Okay, saya nak tahu jawapan dia rational atau tak rational. Explain kat saya, bagi tahu jawapan kat saya minggu depan dalam kelas. Okay, yang ini saya nak tahu. Okay, saya panggil random name nanti saya panggil minggu depan. Yang itu dengan yang ini. Saya nak tahu jawapan dia. Boleh tak? Okay kan? InsyaAllah boleh. Aduh, sekejap. Okay, boleh faham tak kelas hari ni? Hari ni kita belajar yang sikit-sikit je. Maksudnya fokus dekat odd, even, periodic. Lepas ni baru kita masuk Fourier series. Yang Fourier tu dia, apa kata, boleh tahan jugalah. Okay, so saya tak nak bagi berat-berat kat you all pagi-pagi ni. Biar berat-berat. Kita next class bila? Khamis. Pagi? Pukul 11. So bolehlah kan? Sekejap. Okay, so yang file yang saya tulis ni, okay, nanti saya share dekat apa e-learning lah. Okay,
Nanti kemudian sekali dengan video. Video tu saya kena tunggu dia compile dulu. Biasa compile kejap je. Okay, lepas dia dah compile dengan Webex, saya akan share dalam e-learning Boleh. So, lagi satu kan saya pesan minggu lepas. Nak minta korang apa ni, canangkan ketua. Siapa cadangan ni? Yang korang dah bincang belum? Cepat. Attendance nanti habis nanti saya bagi. Dah ada ketua ke belum ni? Berapa orang ni? 45. Sepatutnya kelas itu berapa orang? 45 ke? Udah Bu Ed, mantap. Kelas saya patut lebih kan? Kapal laptop. Tolong lah baby. Kalau tak kuliah ni, waktu anak 2000 tu guys. Keyboard miring dan ya dong. Masuk. Keyboard miring Yoman. Keyboard miring. Waalaikumsalam Giri, udah lama. Okey, siapa boleh jadi ketua ni? Cepat. Keyboard miring. Tapi kalau anak PB enggak. Dia nak saya lantik sendiri Bekol naon bekol. Lagi lah nama kat saya satu. Saya cakap seorang-seorang je sini. Aduh, sayang tu. Sayang anak. Siapa yang ketua? Siapa yang boleh jadi ni? Ke sana Jok. Watch out. Bang Juna jangan mamangku. Tak nak saya panggil seorang perempuan, seorang lelaki Kau tahu bot atau orang tu? Tu. Oh bot. Cepat. Ke korang nak bagi nama dekat saya dalam WhatsApp nanti hari ni? Kalau gitu saya pilih seorang lah Bocil. Oh, juri. Adi boleh Adi? Libur. Adi? InsyaAllah. Abangku Bang Ilham. Boleh ke tak? Bye. Boleh ke insyaAllah? Ada orang Habis tu dah tak ada respon. Saya panggil random je lah. Boleh? Good morning. Okay, so kalau ada apa-apa saya kontak Adi. Saya nak seorang lagi perempuan. Jangan Bang Dadang. Nanti Bang Dadang itu dah. Saya boleh perempuan seorang. Nanti klarifikasi minta maaf nah. Cepat. Siapa yang saya senang nak kontak? Contoh berbagi dikasih nyawa gini beb. Iya. Asli. Bang Juna enggak boleh nah. Mamang. Aing orang Margayo Rayu berkuantum sama Aing cu. Nanti ni? Oh iya. Lee Jun Heng dengan Leong Wing Wai? Boleh tak? Siapa? Tahu. Nanti ni boleh nanti ni? Tahu. Dia dekat rumah ini. Badadang. Waalaikumsalam Gairul. Waalaikumsalam Jumaat. Ini bukan respon. Khairul salah. Badadang. Waalaikumsalam. Khairul salah boleh? Halo Nisa. Ada dua Nisa. Aduh Nisa. Okey, Nisa mana yang kontak saya semalam? Kontak kat grup tu ke? Ya. Saya. Okey, jadi awak lah tenang Okey, so Khairul Nisa dengan Hadi. Elok lah tu, dalam ni pun sebelah-sebelah dua-dua. Okay, so if there is any question or any inquiry, okay, so please feel free to ask me. Okay, so if I have any problem, okay, so I will I will deal with Hadi or Khairunisa. But still, if you have personal problem, okay, you can text me. Okay. Okay kelas, so kalau you tak ada apa-apa soalan, saya akan share attendance. You can scan the attendance and then you can leave the Webex class, okay? Okay, betul ni tak ada soalan ni? Betul, tak ada soalan. Betul memang nak cepat je keluar Tak Alright, kejap saya share Webex. Okay kelas, sekejap Webex. So you all section berapa? Satu kan? Tiga kan? Lupa saya. Tiga. This one. No, attendant pun tak ada.
Alright, so. Okay, so you boleh sign attendance, boleh di kelas Okay, so jumpa lagi guys. See you again. Assalamualaikum. And bye. Yes, sir. You're welcome. Yes, sir. Sama-sama. Sama-sama. You're welcome. Yes, sir. Sama. Sir, nota nanti saya letak dekat e-learning kan? Yang mana? Yang untuk kelas hari ni punya kelas, nota hantar kat ni kan? Nota yang saya tulis content tadi semua saya share kat e-learning lagi. Okey baik. Terima kasih Dr. Sama-sama Syakir. Sir, nak tengok soalan C dengan D tadi boleh tak? Ya, Habib. Sir. Ya, Habib. Nak tengok soalan C dengan D tadi boleh tak? Boleh, Habib. Alright. Kejap. Bagi dia orang scan dulu. Sorry. Bagi dia orang scan sekejap. Ronnie! Dopey! Take it. Come on. Yo, there is no offside. He's gonna score one back. Thank you, Hart, for the save, brother. Zahut kan? Apa dia? Dah scan kot orang. Boys and brothers, lagi 5 ni. Saya belum scan ke ni? Awak scan belum? Dah. Tadi dah 45. Tahu awak print screen, awak tak dalam WhatsApp boleh? Ya. Memang. Yo, Eusebio scores one more, guys. 7-1. That's definitely game over. Basic attendance. And that's a rage bet, I think. Lagi 5 belum ni, kalau tak awak tunggu lambat. Boys. Alright. So, 9 remaining games, guys. Let's go. Nine more to play, ladies and gentlemen. Tak dalam group tak dalam group. Sebab ni ada lagi 4 orang tak sign ni. Dah. Tak dah. Guys, 30 seconds break. Need more water. Alah, lain sekali sebab mouse saya dekat tepi ni. Tak, saya dah ni lah, print screen awal lah. Saya ke? Okay, boleh. Sekejap soalan tadi lah. Mana yang B C dengan D, tak yang atas. Satu tu. Sebab B saya tanya, lepas tu orang tak berani nak tanya. Kenapa? Orang yang je. Awak kopi je? Awak kopi soalan? Aku soalannya. Habis dengan saya dulu Habis kan? Apa dia? Habis dengan saya dulu kan? Habis yang putih-putih putih-putih pada besar tu kan? Mana tu pada besar? Habis yang mana? Yang tu lah. Yang tu lah. Kalau kan putih-putih? Yang tu lah. Yang tu je. Betul lah tu. Betul? Tunjuk muka sikit. Saya asyik tak ikut. Yang tu tak mandi lagi. Tak payahlah, bukan orang pun. Tengok. Ramai. Tak apalah. Betul lah kan? Pada besar tu. Betul lah. Ya. Okay. Apalah. Ada apa salam beritahu Thank you guys. Alright. Assalamualaikum. Thanks God, man. I started playing a bit better and adapting to the conditions. Dah scan belum attendance korang? Ke belum lagi? Dah saya. Tadi duduk kat dalam saya. Tapi ada lagi 4 belum sign ni? Rasanya Habib dah hantar dalam group. Ya, apa saya kita dapat dalam group lah okey. Okey. Assalamualaikum. Salam. Crossy, the game is killing us. It's not good for our health. Agree, bro.
Crossy, show your best in each game and we believe you can win all 9 matches. Thank you, Bobby, bro. Crossy, we're still with you, bro. Thank you guys for the support. Doing my best. Crossy, you got this, bro. Elite 1. Let's hit Elite 3 first, okay, guys? So, boys, next opponent, and he's gonna use Zinedine Zidane, baby, Cristiano Rooney. So, Campbell, baby, Kleiber, let's go, guys. Don't know what to expect. Ah, this guy's good, man. Wow, good pass. 1-0. Tackle! Tackle, bro! Nah. No, guys.